السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي. درس le triangle rectangle et cercle، المثلث القائم الزاوية والدائرة، وسنرى من خلالها هذا التمرين. يقول التمرين D et D' sont perpendiculaires. احنا كنقصد sont deux droites، ما كتبتش deux droites ولكن استعملت les parenthèses. Donc هاد les parenthèses كيعنيو بأن عندي deux droites sont perpendiculaires en E، في النقطة E كما تلاحظون. Construire le point B, le symétrique de A par rapport à la droite D'. السؤال الثاني construire C, le symétrique de B par rapport au point E. السؤال الثالث montrer que ABC est un triangle rectangle. نفكر في هذا التمرين ثم بعد ذلك نشاهد التصحيح. إذن على بركة الله نصحح هذا التمرين ونبدأ بالسؤال الأول. construire B le symétrique de A par rapport à D'. alors واش كتعني هذه العبارة؟ هذه العبارة كتعني بأن D' est la médiatrice du segment AB. إذا كانت B le symétrique de A par rapport à D', ça veut dire que D' est la médiatrice du segment AB. الدرس اللي شفناه أول درس في الهندسة. alors باش نرسمو le symétrique de A par rapport à la droite D'، alors غادي تكون هذه النقطة B من هذه الجهة، ولكن سنستعمل طريقة البركاس. سنأخذ نقطتين من المستقيم D'. on va prendre deux points sur la droite D'. نأخذ مثلا النقطة O راها ديجا كاينة، ونأخذ نقطة أخرى ثانية في المستقيم D'. الآن on va prendre la distance AE كما تلاحظون AE. je mets le compas au point au point E et je trace un arc du cercle de centre E. Je prends maintenant la distance A entre A et ce point, كما تلاحظون, et je mets le compas au point et je trace encore un arc du centre, ce point. Alors les deux arcs se coupent au point qui s'appelle le point B. alors في هذه الحالة كما تلاحظون عندي B D' est la médiatrice de AB. donc هنا عندي un angle droit. maintenant la deuxième question, construire C le symétrique de B par rapport à E. par rapport à E هنا بالنسبة للنقطة E، أما في السؤال الأول بالنسبة للمستقيم D'. donc هنا هذه العبارة تعني أن هذه النقطة E, le point E, est le milieu du segment BC. si c'est le symétrique de B par rapport à E, alors E est le milieu de BC. E, le milieu de BC, ça veut dire que C se trouve ici. donc E, le milieu de BC. alors on va tracer maintenant la demi-droite BE, une demi-droite, et je prends le compas, je prends la distance EB, comme vous voyez, et je prends la distance EC. donc EC c'est le point d'intersection de cet arc avec la droite EB. donc هنا غتكون نقطة C. donc هاد la distance كما تلاحظون est égale à cette distance. السؤال الثالث montrer que ABC est un triangle rectangle. alors غادي نحاولوا نرسموا هذا المثلث القائم الزاوية أو المثلث ABC. إذن كما تلاحظون قمنا برسم المثلث ABC، ومن خلال الشكل يظهر أن هذا المثلث لعله قائم الزاوية في النقطة A، قد يكون قائم الزاوية في A، وهذا ما سنشتغل عليه. إذن سنستغل هذا المعطى الثاني construire C le symétrique de C par rapport à E. donc on dit on a C le symétrique
de B par rapport à E. هذه العبارة تعني alors غادي نقولوا E est le milieu de BC. سنحتفظ بهذا المعطى. ننتقل إلى المعطى الأول B le symétrique de A par rapport à D'. Alors on écrit, on a قلنا B le symétrique de A par rapport à D'. هذه العبارة تعني أن المستقيم D واسط القطعة AB. Ça veut dire que D' est la médiatrice du segment AB. Alors, D' est la médiatrice de AB, du segment AB. جيد. أشنو معنى ديال D' la médiatrice de AB؟ ça veut dire أي نقطة كتنتمي لهذا المستقيم D' غادي تكون متساوية المسافة عن طرفي القطعة AB. اوكي، إلا خديت باغ اكزومبل هاد لو بوان هنايا، هاد النقطة غادي تكون متساوية المسافة عن A و B. Donc chaque point qui appartient à la droite D' est équidistant des extrémités A et B. Alors هنا عندي واحد النقطة اللي هي E كما تلاحظون appartient à la droite D'. Donc غادي تكون هاد la distance EA est égale à EB. نكتبوا هاد الأمر. On a E est appartient à la droite D'. Alors EA est égal à EB. Et puisque E et puisque E est le milieu de BC, alors واش غادي نستنتجو إلا كان E le milieu de BC؟ ça veut dire que EB est égal à EC. la distance EP غادي تكون تساوي la distance EC. alors EB est égal à la distance EC. غادي نسميو هذه par exemple مثلا نسميوها étoile ولا رقم 1 ولا كما شئنا، وهذه غادي نسميوها 2 étoiles نجمتين. لاحظوا étoile et 2 étoiles. étoile كتقول لنا EA est égal à EB، 2 étoiles كتقول لنا EB est égal à EC. Alors ça veut dire que EA est égal à EB est égal à EC. Donc les trois distances sont égaux. Alors غادي نكتبوا d'après étoile et 2 étoiles, on déduit que quoi? On déduit que EA est égal EB est égal EC. نعود إلى الشكل. Revenons à la figure. Regardez, on a EB est égal EC est égal aussi la distance EA. Donc إذا هنا غادي نستغلو الخاصية اللي شفناها في الدرس. لاحظوا عندي في هذا المثلث ABC E le milieu de BC. On a déjà écrit la phrase. E le milieu de BC. وهذا la distance هذا le point E راه équidistant بالنسبة للنقطة A و B و C، متساوية المسافة عن A و B و C. alors حتما غادي يكون هذا triangle rectangle en A. tout simplement. alors غادي نقولوا dans le triangle ABC on a
اشنو عندنا في هذا لو تريونغل؟ قلنا on a E le milieu de BC. هيا كنا وجدناها قبيلات. اي كذلك EA هذه EA est égal EB est égal EC. alors غادي يكون le triangle ABC est un triangle rectangle في النقطة E en A pardon en A سيكون مثلث قائم الزاوية في A. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.